بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز السامعين طلبة العلم علماء قل فقهاء قل عزترا কোরআন উদ্দা হাদিস লইরে তালুক রাখে ইতার আল্লাহ বলি ইবাগুয়া ইলমি সিলসিলা জিবাম মজে কিছু তফসির লইরে আর তফসির মুতাআল্লিক জিন্নি কি বলাগি লুগাওয়ি ফায়দা কল আছে ইনে মজে বেশি ইহতিমাম করা যাইব তাহলে সিলসিলা হওয়া সূরাতুন নাবালতি শুরু করা যাক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আম্মা ইয়াতাসাআলুন আনিন নাবাইল আযীম الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون। তাহলে সূরা ওয়ারে সূরাতুন নাবা বলে এর নাম দিয়ে গিয়ে কোরআনের মাঝে আর কুতুবুত তাফসীরের মাঝে আর সুন্নাহর মাঝে সাবিত হয়ে সূরাতুন নাবা বলি कि अल्लाह सूरा शुरू तो तकरीबन कलिमा जिबानी की आनी नबा इलाज़ीम मज़े अन्नबा जिबा से तले अन्नबा वो कोई दियान अल्लाह बली रे सूरा इबन नाम सूरतुन नबा होले नबा बली हुई रे तस्मिया करागी इंडिल्ला बाज़ मसाहिफ मज़े हादिस और बिशी मशहूर किताब कल मज़े यो ज़िंडिल्ला ने की सहीह बुखारिया से कशाफा से तफसीर इब्न अतिया से तफसीर कुतुबिया से इन मज़े सूरत अम्मा बिलहिर मशहूरी এই সফে সূরা ইবন নাম মধ্যে আর বহুত দিল্লা নামক কল সাবিত আছে হাদিস ও কোরআনের মধ্যে। তাই সূরাতুত তাসাউল হইরা আশিদ আছে কেল্লা আম্মা তাসাউলুন মধ্যে ইয়াতাসাআলুন ইয়ান্তু তাসাউল লইয়ে আরো সূরা ইয়া সূরাতুল মুআসিরাত وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا تأتي أمزه معصرات ثابت هي أي سفي سورة بنا والبطرة معصرات آسي تلك فصلنا ثابت تهزر السورة هي علماء كله اتفاق ديان هي مكية ديان سورة هي مكية بالاتفاق। তাহলে সূরা ইবার ফুল্লা ইয়াজিনা সে আম্মা ইয়াতাসাআলুন আনিন নাবাইল আযীম এই আয়াতুনরে বুঝিতে সূরা ইবার হুদুন আহম আগরাদ ক্লাসে নাযিলানোর আগরাদ ক্লাসে এই আগরাদের ভিতরে যতমজে মুশরিকিন কল কোরআন নাযিলত শানম মজে কোরআনের শানম মজে কোরআনের নুজুলম মজে তারা কিসিমা শুবহাত কলম মজে ফরিগি আর আল বাস বাদ আল মউত ইসবাত বিল বাস মরিবাদ আবার জিন্দা ওয়াফরুদিয়ান মজে ইখতিলাফ করে তারা কিসিমা হুদুন আকাদি ইখতিলাফাত আর ইখতিলাফাত মে তারা ফরিয়ে তারা বলতে তারা বুতরে ইতারা সওয়াল কল করা শুধু যে জনরাজনে এটা হদুন ইনকার করে আর হদুনে বিশ্বাসজার এ কিসিমা ইখতিলাফাত ও শুবহাত মজে ফরানোর জবাব মজে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুরতু আয়াতিন নাযিল করিয়ে ইনরে রদ করিয়ে তারার জিন্নে কি শুবহাত ক্লাস ইনরে রদ করে তাহলে
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফরমার আম্মা ইয়াতাসাআলুন, ইয়ানি এ মুশরিকিন কলে কি সওয়াল জবাব করে দিন। আম্মা ইয়াতাসাআলুন আন আই শাইইন ইয়াতাসাআলুন, খেরু ওরে তারা সোয়ালি করে দে। এবার হদে তফহিম বালাগাম মাঝে হদে তফহিম একখান চিজরে ডর করিয়ে রে বয়ান করন আনলিয়ান বুঝিবল্লা বলি রিয়ান ডর করি তাজুপ্পা করি রহন আম্মা ইয়াতাসাআলুন কেল্লা তারা যতম মজে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে তৌহিদের जो दावत दिए बाद अलबात बाद मौत मौत बाद अब्बार जिंदा हुआ फिर दियानम में खबर दिए तारारे कुरान तलावत गज्जे तो तारा तीन ताजुब में क्यों ये गई तली इमाम अलैहिन तारा तो तारा अकीदा मुजिन नौर तारा अकीदा मुशरिकी अकीदार खिलाफ और इतला बोली तारा की करे इतरा बुतरे इतरा सवाल कल करे यातासाअलून फीमा बैनहुम जने सवाल करे ताजुब करिए इनकी नाजले दे इन एंका तारा खुदुन इनकार करे और खुदुन इस्तिहजा करे खबर इनेर ओरे एतल्ला बोली अल्लाह सुब्हानाहु वा ताआला बेशी ताजुब करिए रे मजे जुमला इबारा इन्नी আম্মা ইয়াতাসাআলুন আসল মজে আরা যদি লুগাবি ফায়দা চাই আম্মা মজে আসল মজে আম্মা বলতে দোয়া কালিমা দোয়া লফজ লইরে বন্নি গলদে আন আর গলদে মা তাহলে এখন এটা নুনরে মিমা মজে কাম করা কি तमज आ रहा नून और मीम बुतर गला फैलाई गामान गला फैलाई दिखाल करन तमज अम्मा हो गई अम्मा नून उगा की गई साकत हो गई तो लेड़े अम्मा मज़ब्बर आइन मीम अलिफ नून उगा साकत को जेत गाम को जेत अल्लाह बोलिए रे गुण न ताइबो एड़े लेका न ताइबो रसम न ताइबो गुन्नवा राका भरिब केला इदगाम गज्जेतल्ला अम्मा तेले एडे हन अलिफ हरे साकत गरागी हस्फ गरागी यानी अलिफ हरे फला दिया गई इबोल्ले कायदा नाहु कायदा मौजिन तखफीफन अलिफ हरे इंडिल्ला साकत गराजा तो नाहु उलमा को लिखत दे जीवन के अलिफ साकत करा गई एडे उदा अम्मा दिया गई थी सवाल मजे ये बोलले यहाँ कायदा देखी खबर अरे इस्तिफामत्तु तमीज गरन इस्तिफामत्तु तमीज गरा बोलले अलिफ अरे साकत करा फरी तो ये मज़द तम मज़े इस्तिफाम ऐसे अरे की जाली अरे साकत करी फरी যদি খবর হইতে বলি মিমালিফর আলিফরা আরা রাখিতাম সাবেত করতাম এর মধ্যে তোমার সোয়ালের আলামত আসে আম্মা ইয়াতাসাআলুন লাজিল্লানকে ফিমা ও মিম্মা তো ইস্তিফহাম মজে নাহুই কায়দা মজিন খবর তো তমিজ করিব আল্লাহ বলি আলিফরে সাকিত করা যা এনা কান ফায়দা নাহুই ফায়দা তো লিতারা জিন্নিকি शुभात मुझे फरीगिर सवाल जवाब कल करे कुफारक कल मुशरिकीन कले यौमुल क़ियामा इनकार करे अरे डोल्ले बडिल्ला तारा जिन्नी की अकीदर मुशरिकी अकीदर मुखालफा से इनरे तारा की करे इन मुझे इख्तलाफ करे शुभा करे ए जवाब हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की है अम्मा यतसाअलून तारार शुभात इनरे बातिल करिए इदा अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम यानी यौमुल क़ियामा बाब होते कुरान और बाब होती तर किस वाल जवाब कर दे बाद हद अनिन नबइल अज़ीम इतरा
সোয়াল সোয়ালি করত একখান ডর আজিমুসান শিজম মজে একখান নর খবর আন্নাবার মানিল দে যে নাকি বেশি মুহিম জরুরি খবর আছে যেন হদ আন্নাবা ইমাম রাগব লকদ দে আন্নাবা হদ ইয়ান যেন নাকি জান মজে কি আজিমুসান কম ফায়দা हो زي شيء الزرياء كان يعلم حاصله غالبة الظن حاصله تلي زي هنا خبر نبا هنا زبو زيتون في جنته أساسيات شيزين شامله بشي دورك كم فايدة وافريبو كان يعلم حاصل وافريبو غالبة الظن وافريبو تلي عريان نبا هو في جمده خبريان সাদেক ওয়াফরিব তাহলে ইয়ান হইলে নবা হয়ে ফিরজুম খবর লইরে নবা লইরে ফরক আছে সাল্লাউলি আম্মা তাসালুন আনিন নাবাইল আযীম এতাল্লা বলি উলামায়ে তাফসীর কলে তারা আন-নাবাউল আযীম রে খর দিল্লা করি তাফসীর করজি বাজনু লিখদ আল বাসি বাদ আল মউত ইমাম মুজাহিদ লিখদ هو القرآن يمزه مشركين كل زي شيء مزه اختلاف قرر سوالي قرر يا نوشي ضروري يا تو موتر بعد ابا زندان مزه اختلاف قرر ان القرآن ور اختلاف قرر الله النبي العظيم راجح كل ديان زنلاني کی امام مجاهد لكي النبأ العظيم عند قرآن ماذا تاريخ اختلاف قرر عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ العظيم أراهم بزفلم راجع قول لي النبأ العظيم يعني معنى القرآن يتساءلون التساؤل اللي تفاعل من السؤال يعني على وزن تفاعل هنظن زودي هنوك منشربة جروبه اكن شيء امر معين مزه سوالی کرن شيزيان ر معنی বুঝিব الله مرادر বুঝিব الله حقا বুঝিব الله يعني هذا التساؤل আরবি কায়দা মজে আছে تفاعل জিবা আছে تفاعل على وزن تفاعل زدون شيء زدون كلمات كلا আছে تخاصم আছে مثلا তাহলে এই ওজন ইবাম মজে একজনের তোরে বেশ মানুষের ভিতরে অনলান জরুরি يعني একজন গোমেশে তসাউল করি না পারে গোমেশে নিজ সওয়াল করি পারবে না এতাল্লাহ يتساءلون مزي ينبو زاد تتمز على وزن تفاعلي تفاعل مزي ين واجب دي এড়ে একজনের তোরে বেশ মানুষ তাকে এরে সওয়াল জবাব করার মানি মুরাদ আই يعني يقتضي وقوع الفعل من أكثر من واحد فعل يعني وقوع أفريبو একজনের তোরে বেশি মানুষের দরমিয়ান মজে ইতাল্লাহ তাসাউল يعني বাজ মানুষের গ্রুপের ভিতরে একজনে সওয়াল জবাব করেন সওয়ালে আনোর মুরাদের জবাবের মুরাদের বুঝিবল্লা অনেক হাকিকতের মুরাদের বুঝিবল্লা ইয়ানোর ওজন মজা ইদে তাফাউল মাসালান এতাল্লাহ يتساءلون مز يام বুঝাত ইতারাগwa মজমুআ মানুষ আছে ইতারার ভিতরে ইখতিলাফ আছে ইখতিলাফ হই দিন ওটা তারা সওয়াল জবাব করি ইজালা করি বলা স্যার তাহলে আর हम বুঝিলাম দে আম্মা يتساءلون তারা কিসি জরুরে সওয়াল জবাব করে দে সওয়ালি করে দে বাহাস করে দে جو مزايد الله سبحانه وتعالى هيدا عن النبي العظيم يعني يتساءلون عن النبي العظيم
ইতারা ওয়ান কান ডর কান আজিমের শান চিজ ওরে তারা সোয়ালি করার বাহাসি করার ইয়ান দে কোরআন আসল মজে বলাগি ফায়দা চাইলে আনিন নাবাইল আযীম আল আযীম দে হাকিকত মজে যে শিসান জিসমানি ডর जिसमी एतबार जिसन डोर यान रहोदे अजीम बिली हो अरबी जुबान मोदे कन महसूस शिस जे होनो डोर जिसिम यान रहोदे अजीम लेकिन यान रे इस्तिआरा हिसाब इस्तेमाल होगी देखी जे शिसन जकन मुहिम शिस जकन मुहिम खबर कन फायदा से दिन लकन डोर खबर रे इस्तिआरतन इस्तेमाल करा जा लफ्जी अनिन नबइल अज़ीम मजे जियान की नबा से फ़ायदा वाला खबर है यान मज़ा अज़ीम हो ये सिफत दिए कि अल्लाह इनका डर खबर एडे बुतरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजे चीज़ किसको लाइन नहीं एडे बुतर तौहीद शामिल है नबूवत शामिल है बास इबादल मौत शामिल है इतना बड़े अजीम बले हेरे ये अंदर नाम दिया गया तो ले नबाउल अजीम जिंदगी लेने की बाज़ उलमा कल कुरान बले हुई या नो दलील एतबार फाज़त की अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून यार बंद ये इशारा दहाज़त दे तारा इख्तिलाफ गुजदे कुरान मज़े बेजबाक ऐसे फिर नबुल अज़ीम कुरान दियान साबित और कि अल्लाह तारा कुरान रे इनकार गुज्जे बाज़ों ने जादू बोली हुई बाज़ों ने शेर बोली हुई कहाना बोली हुई अरुदुना असातिरुल अव्वलीन बोली हुई ऐसे फिर नबुल अज़ीम ज़िबा से मज़ी बोलते कुरान यान कुरान मज़े साबित और उन आयत मज़े शदे कुल हुआ नबउन अज़ीम कुल हुआ नबउन अज़ीम अंतुम अन्हु मुरिदून एडे यो इशारा कुरान तले अनिन नबइल अज़ीम मज़े आरज़ दी बलागी फ़ायदा तो ऐसा ही अन नबा ज़िबा से बमज़े तारीफ़ुल जिन्स लगे रे अनगी यानी यानी नबा अलिफ लामा से शामिल से यानी अलिफ लाम तारीफ़ुल जिन्स लगे रे इबर बनगी यानी तंखीर न करे तारीफ़ जिद अल जिन्स अलिफ लाम लगे रे अन नबा नो अनिन नबा अलिफ लामा से ऐसा बुझात दे इबा तारीफ़ुल जिन्स गरानर मुरादिल दे यशमलु कुल्लु नबइन अज़ीम ज़ेदून आज़ीम शान राकदा आज़ीम शान ज़ेदून अखबार कला से एडे पुत्र कुरान साबित है आर्जीन ने की इस बात अलबास मोतरबाद कब्र तबतुली बदियान और ताराजिन इनकार करत ज़ेदून कुरान मज़े अमर गुज्जे आ नहीं गुज्जे नगरी बोला माना गुज्जे शेखर इब्ताल गुज्जे जिन्ने की तारा कुफार कलर अकीदार खिलाफ ज़ेतुरिल्ला नबा कला से ज़ेतुरिल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मज़ा इन्नी इन बेगुन शामिल हो गई इतना लवली आनी नबा नबा ज़िबानी की तारीफ़ुल जिन्स से इबा मज़ियाम बुज़ादर तले अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम रुवा बतारा किसको कदर बुझिलम बाद आयत कल्ला सयअलमून कल्ला सयअलमून तो ये मुझे कल्ला विल्दे हर्फ रद व इब्ताल लिशै यानी हनक्कन गुजुर्गियों दे कलिमारे गुजुर्गियों दे वाक़यार जदी रद्द करा फरे
बातल करा फिरे आर जुबान में जज जड़ा हो दे रही है जज जड़ा ही रद करो रद यानी हर्फ रद ये अंदरे जज जड़ा ही रुकवाज बे रद करी बे रद हर्फ रद अरबी मजे तो इतरा जिन्ने की एतोडिल्ला बातल अकीदम मजे तारा भाषा भाषी कर सवाल जवाब कर तारा जाने दिया ने इनकार कर बाद बुझे दिया ने तारा न बुझफां कर यानी सुमुन बुकुन उम्युन फहुम ला याकिलून जड़ीलाने कुरान में शो क़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़र तो असल में तारा बुझोन माद अल्लाह ताला लफलाई तारा दिलतु ताला न बुझर थईरे इनरे बातल गरीब अल्लाह इतोडिल्ला बहास इनरे ए रादे गरीब अल्लाह बोली एक कलिमा इस्तेमाल हुई थी कल्ला यानी तारा जिन बयान करी नरे बातल गरीब अल्लाह इब्ताल गरीब अल्लाह एक कलिमा इस्तेमाल हुई এই যাবে তারা জিন্নে কি সওয়াল জবাবি করে তারা জিন্নে ইখতিলাফ করে ইনার জবাব মজা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি হইয়ে কাল্লা সায়ালামুন यानी सयालमून आकिबतु तकदीबिहिम इतरा जिन्ने की झूठाई करे मिसाजा होइए तारा जिन्ने की सवाल जवाब करे तारा इनर बदलाम मजे जानी लइबो अंकुरिब तारा जानिबो यानी आमर जवाब हम मजे तारार इंकिशाफ हइबो এখন নইলেও কিয়ামতের মাড় মজ হইব ইতারা তারা আখিবত বুঝি পারিব তারা বদলা পাইব আনলে তারার ফরানজার বিষয় রুন এলিবের সময় তারা বুঝি পারিব আনলে খবরতুন এলিবের সময় বুঝি পারিব इन उलमा को लिखी दे खता सयालमून मज़कल्ला सयालमून यानी तारा अंकुरीब जानी लेबो तारा जिन्ने की जुटाई सवाल सवाली कर इन आखिबत तारा अंकुरीब बुझे लेबो कल्ला सयालमून ऐसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला तारा जिन इख्तिलाफ से नबुल आज़िम और बाबत जाने तारा जिन्ने की इनकारी सवाल कला से इन बेगुनरे खल्ला ले रे बातल गुरी वाले बाद अब्बर जियाने के हम बयानी या नरे ताकीद करी बल्ला बेले अब्बा रुको जुमला सुबह अल्लाह सुब्हानहु व तआला होये दे सुम्मा कल्ला सयालमून ए जुमला इबा आगरिबारे आर तौकीद करी बल्ला आगरिबारे अगर होता है नरे मजबूत करी बल्ला माना हिसाबे सुम्मा दिए अब्बर तकरा करागी यान मजुलमा को लिखत दे वईद उद्दत तहदीद रे आरो बराई बल्ला बोलिए रे सुम्मा दिया गी सुम्मा ले आत्फ करागी तो यान बोला की गरज देखी बोला की फायदे यान देखी अगर जुमला रे तहदीदन वईदन यान रे स्ट्रॉंग गरीर जदी आरो रद गरीर यान जदी यान मजे ताकीद करा जा तरतीबी साफेरिया जुमला तरतीबी इसा जदी ताकीद करा जा सुम्मा दिया जाइबो सुम्मा कल्ला सयालमून तली तरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला जत्तो मजे ताकीद लफ्ज़ इबानी अर्गो जुमला इस्तेमाल गज्जी यान मजे तारा बुझी फारिबो वक्त गयबे तारा बुझन और तारा आखिबत बेशी दूरे न तारा जेदुन नकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिज लइरे एक्शी इन बेगुन तारा बुझी फारिबो तारा तो बुझाई फारिबो तारा जानी लेबो और न जानत दइले न बुझत दइले तारा जदि इनकार करत दइले इन बदलत मजे तारा आजाब पाइबो आजाब मुस्तहक होइबो यान लइर अल्लाह सुब्हानहु व तआला रे ताकीद करी रे सुम्मा नियम मजे तिलायत जिन्ने की मज़कूरा ये
বয়ান করা গিয়ে হন ইনের মাঝে ইম ফায়দা দেখা যাচ্ছে আকিদাতুল বাস মরণ বাদ আব্বা জিন্দা ওয়া ফরিব হিসাব কিতাব মতে ফরিব ইয়ান মাঝে মানানা ফরিব তাই নবুয়তের মাঝে মানানা ফরিব তৌহিদের মাঝে তৌহিদ হাসিল করা ফরিব মুমিন কলতু এশিস উসুল ইনের মাঝে তারা মুশরিকিন কলে জিন নাকি इख्तलाफ मुझे फरी हुई बाजों ने इस बात कर बाजों ने नफी कर खुदों ने विश्वासर खुदों ने तकजीब कर यम बुझा गई ए बदौलत मुझे तारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला रदउद्दा डल लगाई रे این مرد گجه آرو این فایده است ده آیت مزه بزرگ ده ترا رو رزین کی ترا انکار کرد این رو بدل تو مو ترا انکری عاقبه فایده بو انوله موترتت انوله خبرتو উড়ি বাদে آرو فوائدر بوتره نبأ العظيم زين سي زين كسابته نبأ العظيم عن النبأ العظيم النبأ العظيم مزه بجبك علماء كل متفق ده أصل مقصد القرآن तो ले आ रहे हैं तो दो तीन नौ याज़ीन की बेशी मुख्तसर बाबे কিছু কদর বুঝছি কিছু কদর হাম গুজি তাহলে আশা করি ইনশাআল্লাহ সামনে সূরা বা আরো মুখতাসর করি তরিকা লইরে ফায়দা হন করি রে তাফসীর করা যাবে ইনশাআল্লাহ ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন